ko itong lugar nito guys. Dito ito guys sa Antipolo guys. Nandito ako guys sa itaas ng overpass dito sa Antipolo. Ayan guys ang lalawigan ng Antipolo. Ayan guys oh. Dito yan guys Antipolo guys. Ayan. Ayan guys ang Antipolo. Diyan sa unahan guys, merong Santiago Furniture guys. Doon naman sa unahan, merong DIY guys, hardware. Tapos doon naman sa unahan, may pure gold guys. Ayan o. Dito pa rin yan guys sa Antipolo guys. Guys, tapos may Jollibee rito guys oh. Ayan. Tapos ito naman yung tinda ng Shopwise. Ito naman yung tinda ng Shopwise guys. May handyman guys oh. Ayan. Dito yan guys Antipolo. May building dito guys ang pangalan guys oh. Ayan oh. Guys, dito yun guys, Antipolo guys. Meron ditong Baby Mart. Opo, tinda ng mga sapatos guys. Mga original yung mga tinda dyan guys sa loob nyan. Yan guys, dito yan guys, Antipolo guys. Dito pa guys, sa building guys, oh, ayan pa guys. Dito yan guys, Antipolo guys. Dito pala guys, kung pupunta kayo ng Tanay Rizal, dito guys sa linya na ito. Yan ang jeep yan, papuntang Tanay Rizal yan guys. Thank you guys.